제 MLA 제 여러 바사위 사나이 보나 미디어니 맞다면 안 가셔 꼭 사나 무슨 거 니니 아게니 동몽 히비디 꼭 사머로 수드라이디 딜리 탕에 어미차베 말라이나이 어미차니 여러 탕이 사나니 능아라 BJP ত্রিপুরা সারনো বুই তোগে কাম জীবন পাইয়া তিনি কোনো এক সময় जों नुखा যে মেবার কুমারনি নেতৃত্বে যেভাবে 2018 বিজেপিনো খুশিয়ে মন্ত্রী আসুখা আসুমনি পরেও বিজেপিনি উপর হামলা খাইকা চুমলা খাইকা তিনি মেবার কুমার বিয়াং কমাই থাকা আবন যত সিবই দं তিনি 2021 নি ইলেকশন মেবারবো শেষ এডিসিও আসুকিস মালিয়া তিনি বসকাং 2026 বিপ্রামথা হা কমাই দङ বসকাङ বিপ্রামথা এডিসিও সরকার আসুকমাই यांनाय তিনি সরকার তিনি প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহানি নেতৃত্ব বসকাং 2026 এডিসিও তিনি বিজেপি সরকার আসুকনাय বিজেপি নো ফর্ম খাইনাय এবং सबका साथ सबका विकास কাইসা কংনো সানা মুসুङो যে বিজেপি নো যদি আসুক হামজাগি আইনকা প্রদ্যুৎ বিক্রম মানিককে নিনি বিবিজগনা সিগাং বিজেপি এমপি নি টিকলাই তিলাং থানি বিজেপি নি পদ্ম সিম্বল বুবার বাই যে বাসের ওই তিনি এমপি ওই দङ অ জিনিসতানো সিগাং উইথড্রল খালি তিলাং থানি আর তাইবো তিনি অ হসপিটাল বসকাङो মাসা ত্রিপুরামথানি MLA যেভাবে তিনি GS বিপিন দেববর্মানা হামিয়া শাখা বলে ব জায়গানি ফাইকাবা সারা ত্রিপুরানি বরক সিও বজে 2002 রগ যেভাবে CPM নি এজেন্ট নङै মেলার মাঠনি এজেন্ট নङै CPM নো সরকার আসুগ্রে মানে তিনি বিনি পরিবার ব জায়গাবো তংপাই তিনি সানা থাঙ্কাই ত্রিপুরামথানি MLA MDC राव बो परिवार नि फाय आबो जोंबो सिउ कायसाबे कायसा सालायना थांखायखाय आबो जोंबो प्रमाण रै मानो आर जों ताइबो दङ जे बसकाङो तिनि
প্রধানমন্ত্রী আইন তুবই দङ যারা ক্রিমিনাল রেকর্ড দंनाय एबा जेल खालायनाय रक बरंनि जे कुनु एमएलए एमपी बाचा खायखाय बंनि मेम्बारशिप हारिस थानाय एडिसि इलेक्शन गने ओइ दङ बरंनि याथेग याफानि हा कमारु गङै दङ जों दाइबो जों नगै दङ बर 15टा जागा बरंनि एडिसि सीट जे 15टा हामयाङै थांखा ओ हामयाङ सीटनि बागै बरक प्रबारिबो माचुंखा बरक आबो सयै डिक्लारेशन रेखा 15टा सीट साब थानाय किन्तु जदि दिनै इलेक्शन थायो इलेक्शननि बागै प्रबारि लिरना नांगौ किन्तु जदि এই রকম যদি প্রবারি লিনা নাंगौ गाय बरक 28टा सीट ननो रेखामु किन्तु 28टा रिलिया बरक 15टा रिउ किन्तु 15टा सिनि यागो कुरिङै माने नबि तंखाय गाय आबो तामु वानसे सिनाय 28टा नि बिसिङो नि एडिसि प्रशासन आचुंना थांखाय गार 15टा जेखेफुले नांगौ किन्तु 15टा सि बंनि यागनि कमाइसि तंखा तिनि बरकनि वानसुं मुंखा 2026 दिनै मुख्यमंत्री मानिक शाहनि नेतृत्व बरक जुटङै दे बाचा लाइमै आंन दिनै बीटीसी नि जेबाबे इलेक्शन दङ सेइबाबे दे अंन अ दिनै 2 दिन मियानि सिगांनि दिनाव जे दिनै जनजाति मोर्चानि भाइस प्रेसिडेंट मंगल देबबर्मा कायसा बे बागनानि प्रग्राम खाना थांखानि गनो जेबाबे बिक्रा मथानि बरक रक जेबाबे बसु हाइके सप्राक जाखा बिक्रा मथानि की काम चालिया बरक सावो दफानि काम थायो थांसानि काम थायो बर जागाबो ताइ थांसा दंसिबा बर दिल्ली आसाराम बारिनि घटनाव बरक काम खायखा बरक गुया हिनि बरक आरोबो गसिया जे समय रमजा फुकाय बरकनि बरक माग परे रमजा खायके बरक गबो गसु दिनैबो जे बुजांनाय स्वयं ब निजे सिनिवो मीडियानि ऊपर जेबाबे बरक आक्रमण खायखा मीडिया थानिबो रेकर्डिंग दङ साब बुया आ बरक साबो ब पार्टीनि बरक आं दिनै कायसा कংनो सानामु जोङो जे बीजेपी न जदि आसुक हामजागि आंखा प्रद्युत विक्रम मानिक्य नि बिबिजोगना सिगां बीजेपी एमपी नि टिख्लाय तिलां थानि